learned that if he wept into the cup, his tears turned into pearls. But even though he had always been poor, he was a happy man and rarely shed a tear. So he found ways to make himself sad so that his tears could make him rich. As the pearls piled up, so did his greed grow. The story ended with the man sitting on a mountain of pearls, knife in hand, weeping helplessly into the cup with his beloved wife's lean body in his arms. Very captivating, right? Hello everyone, I, on behalf of LGD Public School, welcome you all to be a witness to our school's National Reading Day celebration. The Reading Day is celebrated to commemorate the death anniversary of P.N. Panikkar, who hails from the most literate state of India. And he is the one who has played a tangible role in spreading literacy across Kerala by forming Tiruvikamkur Granthshala Sangam in 1945 with 47 rural libraries. The slogan of the organization was Read and Grow. He traveled to the villages of Kerala proclaiming the value of reading. He succeeded in bringing some 6,000 libraries into this network. He is still survived by P.N. Panikkar Foundation, which is continuing to work keeping in mind the ideals and ideas propagated by P.N. Panikkar. Our English HOD, Sukesha Miss, initiated the idea of celebrating the Reading Day, only to introduce our budding stars with their would-be lifelong friends, storybooks. We, as teachers and you as guardians, have to join hands to make this friendship consolidated. For it is rightly said, there is no such thing as a child who hates to read. There are only children who haven't found the right book. King Santanu. Long ago in Hastinapur there ruled a great king named Santanu. He was a descendant of the Kuru dynasty. There was peace and happiness in his kingdom. One day he went hunting in a forest near the river Ganga. While returning, he halted near the river for a while. He sat under a tree to take rest. Just then, he saw a beautiful damsel coming out of the river. She was elegantly walking along the river waves, overwhelmed by her beauty. King Santanu was drawn towards her. Essay of Studies by Sir Francis Bacon is the first essay in the series of 10 essays published in 1597. It asserts the benefits of studying or reading by considering this act as a medicine for the defects of the human minds and the source of enhancing one's wit. Explains that there are three uses of study. First, it gives us delight in our leisure time and in privacy. We can spend our time reading books which give us both enjoyment and education. Secondly, reading helps us to speak and communicate with people more efficiently. Studies help us to deal with our problems of life more effectively and make good judgment of matters and issues. It helps professional experts to deal successfully with particular cases. To conclude, I can only say after Bacon,
Reading maketh a full man. Thank you. নমস্কার, শুভ সকাল। আজ পাঠ দিবস। এই পাঠ দিবসে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও অনেক অনেক ভালোবাসা। এই পাঠ দিবস কি, কেন এই পাঠ দিবস পালন করা হয়, এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় দক্ষিণের রাজ্য কেরালার কথা। এখানে এক মাসব্যাপী একটা পঠন উৎসব হয়, যার নাম PN পানিক্কর পঠন দিবস। কেরালাই দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে 100% পড়ুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করে। অসাধ্য সাধনও যে সম্ভব তার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ এই রাজ্য। আর এই বিরল সাফল্যের পিছনে যে মানুষটির অবদান ছিল অসামান্য, তিনি হলেন PN পানিক্কর। দেশ স্বাধীন হবার আগেই সেই 1945 সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 47টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার সহ কেরালার গ্রন্থশালা সঙ্গম, যে গ্রন্থাগারগুলিতে থাকে হাজার হাজার বইয়ের সমাহার, যেখান থেকে সাধারণ মানুষরা বই সংগ্রহ করে অতি সহজেই পাঠ করতে পারে। এই বইগুলো মানুষের নবনব চিন্তা, নবনব উন্মেষণ শক্তির জন্মদাত্রী। বই পাঠ মানুষকে বিশেষ অর্থে ভবঘুরে করে তোলে। গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে থেকেও যে বিশ্ব ভ্রমণ করার সুযোগ করে দেয়, তাও কিন্তু এই বই পাঠ। যে বই পাঠ করলে মানুষকে করে তোলে সংবেদনশীল, অপরকে জানতে, তার কাছে আনতে সাহায্য করে। বই পাঠে চিন্তাভাবনার প্রসারও ঘটায়। কোনো মানুষের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তীর্ণ হতে বই মানসিক শক্তি যোগায়। বই পড়ার মধ্যে আমরা আমাদের মনকে সুস্থ ও আনন্দিত রাখতে পারি। হ্যাঁ, একটি ভালো বই পাঠ করলে যেমন মানুষের মনুষ্যচক্ষু খুলে দেয়, ঠিক তেমনি জ্ঞান ও বুদ্ধিকে প্রসারিত ও বিকশিত করে মনের ভেতরে আলো জ্বালাতে সাহায্য করে। একটা বই পড়লে শুধু কি তত্ত্ব পাওয়া যায়? না, আসে অনেক প্রশ্ন এবং নতুন করে চিন্তা করতে শেখায়। এই বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনও এসেছে। তাই আমি সবশেষে আরো একবার বলবো, বই হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যার সাথে পার্থিব কোনো সম্পদের তুলনা হতে পারে না। একদিন হয়তো পার্থিব সব সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু একটি ভালো বই থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কখনো নিঃশেষ হবে না। তা চিরকাল হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। তাহলে আসুন আজ থেকে আমরা সকলে কিছু নতুন নতুন বই সংগ্রহ করে জীবনের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে একটা বড়সড় বদল আনি। প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীদের এই বই পড়ার প্রয়োজনীয়তার রচনা, বই পড়ার প্রবন্ধ রচনা, বই পড়ার গুরুত্ব রচনা ইত্যাদিতে সাহায্য করবে এই বই। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। সুখ ও দুঃখ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বসেছে আজ রথের তলায় স্নান যাত্রার মেলা, সকাল থেকে বাদল হলো ফুরিয়ে এলো বেলা। আজকে দিনের মেলামেশা, যত খুশি যতই নেশা, সবার চেয়ে আনন্দময় ওই মেয়েটির হাসি। 1 পয়সায় কিনেছে ও তালপাতার এক বাঁশি, বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি আনন্দ স্বরে, হাজার লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে। ঠাকুর বাড়ির ঠেলাঠেলি লোকের নাহি শেষ, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারায় ভেসে যায় রে দেশ। আজকে দিনের দুঃখ যত, নাই রে দুঃখ উহার মতো, ওই যে ছেলে কাতর চোখে দোকান পানে চাহি, একটি রাঙা লাঠি কিনবে একটি পয়সা নাহি, চেয়ে আছে নিমেষ হারা নয়ন অরুণ, হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ। নমস্কার। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা তোতা কাহিনী। এক যে ছিল পাখি, সে ছিল মূর্খ, সে গান গাইত শাস্ত্র পড়িত না, লাফাইত উড়িত জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে। রাজা বলিলেন, এমন পাখি তো কাজে লাগে না,
অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়। মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, পাখিটাকে শিক্ষা দাও। রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দেওয়ার। পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কি? সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বেশি বিদ্যা ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেয়া। রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন। শ্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেউ বলে শিক্ষা একেবারে হদ্দমুদ্দ, কেউ বলে শিক্ষা যদি নাও হয় খাঁচা তো হইল, পাখির কি কপাল। শ্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিস পাইল। খুশি হইয়া সে তখনই পাড়ি দিল বাড়ির দিকে। পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, অল্প পুঁথির কর্ম নয়। ভাগিনা তখন পুঁথি লেখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, সাব্বাস, বিদ্যা আর ধরে না। লিপিকরের দল পারিতোষিক লইয়া বলদ বোঝাই করিয়া তক্ষণি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রইল না। অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে, তারপরে ঝাড়া মোছা পালিশ করা। ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, উন্নতি হইতেছে। লোক লাগিল বিস্তর, তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস মাস মুঠা মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বুঝাই করিল। তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাস্তুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা বালখানায় গদি পাতিয়া বসিল। সংসারে অন্য অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেউ রাখে না। কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাগিনা, এ কি কথা শুনি? ভাগিনা বলিল, মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন শ্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের ডাকুন, যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দু। নমস্কার। বঙ্গভূমির প্রতি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রেখমা দাসের মনে এমিনতি করি পদে, সাধিতে মনের সাথ ঘটে যদি পরমাদ। মধুহীন করো না গো তব মন কোপননে, প্রবাসে দৈবের বসে জীবতারা যদি খসে, এ দেহ আকাশ হতে নাহি খেতায়। জন্মিলে মরিতে হবে অমরকে কথা কবে, চিরস্থির কবে নীল হায় রে জীবন নদে। কিন্তু যদি রাখো মনে নাহিমা ডরি সমনে, মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত হ্রদে। সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন। কিন্তু কোনো গুণ আছে যাচি বোঝা তব কাছে, হেন রতা আমি কহ গো শ্যামা জন্মতে। তবে যদি দয়া করো ভুল দোষ গুণ ধরো, অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবর। ফুটি যেন স্মৃতি জলে মানসে মা যথা ফলে, মধুময় তমরস কি বসন্ত কিশোর। নমস্কার। দিন পরে দেখি উঠে বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে, রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে বাঁশের ডালে ডালে। ছুটি দিনে কেমন সুরে পুজোর সানায় বাজায় তুড়ে, তিনটে শালিক ঝগড়া করে রান্নাঘরের চালে। শীতের বেলায় দুই প্রহরে দূরের কাদের ছাদের পরে, ছোট্ট মেয়ের রোদ্দুরে দেয় বেগনি রঙের শাড়ি। চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই তেপান্তরের পার বুঝি ওই, মনে ভাবি ওইখানেতে আছে রাজার বাড়ি। গাছে আম বনে গায়ে চাকা চাকা দাগ,
ধারে বনে কত মাছি ওড়ে, ওরা সব মৌমাছি। ওইখানে মৌচাক, তাতে আছে মধু ভরা। চতুর্থ পাঠ। চন্দননগর থেকে আনন্দবাবু আসবেন। তিনি আমার পাড়ার গাছ দেখতে চান। দেখো যেন নিন্দা না হয়। ইন্দুকে বলে দিও তার আতিথ্যে যেন খুঁত না থাকে। তার ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো, তাতে কুंद फूल থাকবে আর माननीय प्रधानाचार्य, मेरे प्रिय साथियों और सभी बच्चों को पाठ दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पाठ करना यानी पढ़ना, और पढ़ना यानी खुद को बेहतर बनाना। जी हाँ, आपने सही सुना। जब हम पढ़ते हैं तो खुद को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाते हैं। पढ़ना हमारे मस्तिष्क को पोषण देता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छा भोजन ज़रूरी है, उसी तरह हमारे दिमाग को मजबूत करने, हमारी सोच को प्रबल बनाने और अपने मन को एकाग्र करने के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। खैर, ये तो बात हुई कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ने का कोई ख़ास तरीका तो नहीं है। उठते बैठते, चारपाई पर लेटे या खिड़की की हवा खाते भी हम कहानी और किस्सों की नदी में गोते लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ें तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर हो, और तभी हम उस पाठ को, उस कहानी को, उस किताब को आत्मसात कर सकेंगे। आत्मसात करना यानी उस पाठ में, उस किताब में खो जाना। जब कछुए को खरगोश से जीतता देख हम भी खुश हो जाते हैं, या बीरबल की हाजिर जवाबी देख हम हैरान हो जाते हैं। जब विक्रम बेताल के सवाल जवाब में हम भी उलझकर रह जाते हैं, या फिर शेख चिल्ली के सपनों में हम भी कहीं खो जाते हैं, उस वक्त हम किताबों की दुनिया का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। किताबें पढ़ते पढ़ते कभी हम हंसने लगते हैं तो कभी रोने लग जाते हैं, पर इन सब से बढ़कर हम कई बातें सीख जाते हैं। किताबों से पढ़कर सीखी हुई यही बातें ज़िंदगी भर हमारा साथ देती हैं। तो पढ़ने का आनंद लीजिए और खुद को, इस दुनिया को बेहतर बनाइए। नमस्ते। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूली। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अलग अलग रंग, रूप और नाम के फूल खिलते हैं। इन्हीं में से एक सुंदर पीले फूल का नाम है फ्यूली। फ्यूली फूल के साथ एक लोक कथा जुड़ी हुई है। एक घने वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वन के बीचों बीच मीठे पानी का एक सुंदर ताल था। ताल के पास ही एक झोपड़ी में एक सुंदर बालिका रहती थी। उसका नाम था फ्यूली। कहने को तो फ्यूली अकेली रहती थी, पर वह अकेली न थी। वन के सभी पशु पक्षी उसके साथी थे और उससे बहुत प्यार करते थे। फ्यूली भी सभी को प्यार करती थी। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर वे दौड़े चले आते थे। उन्हें सबके बीच फ्यूली एक परी सी लगती थी। एक शाम के समय फ्यूली एक नन्हे हिरन के बच्चे को दुलार कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। फ्यूली ने मुड़कर देखा कि एक सुंदर राजकुमार खड़ा उसे निहार रहा है। फ्यूली ने उससे पूछा, क्या पानी पीना चाहते हो? अगर प्यास लगी है तो ताल से पानी पी लो और जाओ। राजकुमार ने ताल से पानी पीकर प्यास बुझाई। फ्यूली ने उससे कहा, लगता है तुम शिकारी हो, किंतु यहाँ पशु पक्षी का शिकार करना मना है। थके हारे हो तो कुछ समय विश्राम कर लो, वैसे भी रात होने वाली है। चाहो तो यही रह सकते हो, प्रातः उठकर चले जाना।
राजकुमार ने फ्यूली की बात मान ली। फ्यूली ने फिर पूछा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। राजकुमार बोला, मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। फ्यूली कुछ बोल न पाई। उसे भी राजकुमार अच्छा लगा था, किंतु आश्रम के फल फूल पशु पक्षी को छोड़कर जाने की कल्पना से ही उसका मन घबरा उठता। राजकुमार ने फ्यूली को बहुत समझाया, तब जाकर फ्यूली ने विवाह के लिए तैयार हुई। राजकुमार और फ्यूली का विवाह हो गया। वन के पेड़ पौधे पशु पक्षी ने रोते रोते अपनी प्यारी फ्यूली को विदाई दी। महल में पहुंचकर रानी फ्यूली के लिए एक सुविधा और ऐशो आराम की सभी साधन उपलब्ध थे। वह दास दासियों से घिरी रहती। राजकुमार उसे प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करता, परंतु फ्यूली को वन की बहुत याद आती। वह अपने प्यारे साथियों को याद में छुप छुप कर आंसू बहाती। उधर फ्यूली की याद में वन के सभी जीव उदास रहते। चारों ओर निर्भरता छाई रहती। राजकुमार ने फ्यूली को बहुत समझाया, मगर फ्यूली वन की याद में बीमार रहने लगी। उसके बचने का कोई आशा नहीं थी। फ्यूली की यह दशा देखकर राजकुमार भी दुखी रहने लगा। एक दिन फ्यूली ने राजकुमार से कहा, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा। अब मेरा विदा लेने का समय आ गया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी अंतिम इच्छाएं अवश्य पूरी करें। राजकुमार ने भरे गले से कहा, मेरी प्यारी फ्यूली, मैं तुम्हारी हर इच्छा को अवश्य पूरी करूँगा, तुम कहो तो। फ्यूली बोली, आप मुझे वन से रानी बनाकर लाए थे। आप मेरे मरने के बाद मुझे उसी वन में दफना देना और कभी शिकार न करना। राजकुमार ने फ्यूली को वन में ताल के पास उसी जगह पर दफना दिया जहाँ फ्यूली रहती थी। कुछ दिन बाद वहाँ एक पौधा उगाया। पौधे पर पीले पीले सुंदर फूल खिले। राजकुमार ने उन फूलों का नाम फ्यूली रखा। आज भी लोग जब इन फूलों को देखते हैं तो फ्यूली की याद करते हैं। चैत्र के महीने में फूल खिलते हैं और उत्तराखंड में फूल संक्रांत नामक त्यौहार मनाया जाता है। इनमें फ्यूली के फूल की पूजा की जाती है। कहानी समाप्त हुई। Once upon a time, a wise old man said, there is more treasure in books than all the treasures in a king's palace. The world we live in is a big place, full of such treasures, known and unknown, and it stretches beyond to the mysterious corners of the universe. The stars and the solar systems, to the deep bottoms of oceans, places where humans have not yet set foot. But many humans have already traveled there. How is it possible? Because when you read a book, your mind can travel anywhere. No mountain is too high to climb, no ocean too deep. Reading books take you to places so far and beyond because it is limitless. And you know why? Because your mind is limitless. And books are powerful tools that will help you unlock your mind and that will give you wings to fly, to run, to be limitless. Can you imagine a world without stories of magic and adventure and mystery? When a child is born, their parents tell them bedtime stories. As children, we listen to stories before we probably even understand words properly. That is how strong the connection is between human and wonders of storytelling. And as you grow up, it is your responsibility to keep the connection alive and make it stronger. When you read, your knowledge expands. Even when you are reading a fairy tale, you are learning spellings, you are learning new words. And with everything you grow, you become a person with knowledge, and knowledge is powerful. No matter where you come from, no matter how different you all are from each other, each of you have the potential to have as much knowledge as you want.
if you read. So we celebrate the day, Reading Day, on death of anniversary of P.N. Panikkar, father of library movement in India, day state of Kerala. Reading, I am succeeding. I pick up a book and start to look, my mind just starts to grow. When I am reading, I feel so free. And turning pages, turning ages, with friends and on my own. I love to read. I love to read. I love to read and read and read and read. I love to read. I love to read. I love to read. I love to read and read and read and read. I love to read. Type of book, any type of theme. Start with the picture, read the word and find out for the meaning. Any type of book, any type of theme. Start with the picture, read the word and find out for the meaning. Some explanations, instructions, titles, horror books and joke books, cookbook maps as well. With some explanations, instructions, titles, horror books and joke books, cookbook maps as well. When I am reading, I am succeeding. I pick up a book and take a look, my mind starts to grow. When I am reading, I feel so free. And turning pages, turning ages, with friends and on my own. I love to read. I love to read. Hello everyone, I am Tanishta Patel. I am about to deliver the vote of thanks. First, I want to thank Sukesa Miss for making this day so much fun for us. Well, all kids enjoyed reading and singing. I want to thank Sneha Miss for helping us sing, Titiksa Miss for her beautiful artwork, Tonmoy sir for technical support, Moshumi Miss and Kalpana Miss for their speeches in Hindi and Bengali. I want to thank all the language teachers for teaching us so well. Thank you, Principal Ma'am, for being a constant support. Thank you.